पूरा पैसा देगा या असली का लात मारू? साला दम देता है ये ले। साला चीटिंग में भी चीटिंग करता है। মানে দেউতাই কৈছিল যে আপুনি যদি পইচাটো নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাক চিঠি এখন পঢ়ি শুনাবলৈ। কি আছে? মৰমৰ ৰাহুল চুৱৰৰ বাচ্চা চালা এক্সাৰচাইজ কৰিবা নহ'লে বৰ বেয়াকে মৰিবা। দুলু আৰু মামাৰ মাজত ঘামাচান যুদ্ধ হৈছিল। ঘামাচান মানে? যেতিয়া বেছি ঘামে। আপেল কিমানকে? 250 टका। মা কচম তাতকে মই দুটা বিয়াৰ খাম। हेलो, क्या मेरी बात चारी से हो रही है? भाईदो मुझे ना क्रेडिट कार्ड और ना लोन चाहिए और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है बेचने के लिए। फ्री टाइम है क्या खरोचने के लिए? চালা একটাও কাস্টমার নাই দেখোন। अरे दुकानर नाम चेंज कर। कोरा कोरा बहु मिजी। बिलाही तो पसी गल। ये बिलाही पस गया है। তই কি বুজি পাবি এইবিলাক? এই গানটো নহয় পিয়াজৰ গোন্ধ। ল তই দেখোন কৈছিলি পিয়াজৰ লগত খাব কাৰণে। এই বুলি আধা কেজি খাব কোৱা নাছিলো নহয়। ইমান খোৱা নাই দে। মুখখন সেইফালে ৰাখি কথা কচোন। Give to